कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 33वीं किस्त मौत का ताकुब का पहला हिस्सा। समंदर में अंबर ने दूसरी बार पहाड़ को उभरते हुए देखा। उसका ख्याल था कि यह किसी गैर आबाद जजीरे का साहिल है। इस किस्म के जजीरे इन समंदरों में आम फैले होते थे और वो वहाँ उससे पहले भी ऐसे जजीरों में जा चुका था। लकड़ी के तख्ते पर बैठा वो बड़े शौक से साहिल के पहाड़ को देख रहा था, लेकिन एक बार जो उसने देखा तो पहाड़ गायब था। वो बड़ा हैरान हुआ कि पहाड़ कहाँ चला गया। अभी एक पल हुआ कि एक स्याह काला पहाड़ दिखाई दिया और अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दूर तक समंदर ही समंदर है। वो ये सोच ही रहा था कि समंदर की लहरों पर वही स्याह पहाड़ नमूदार हुआ। पहाड़ करीब आ रहा था। अंबर कांप गया। ये पहाड़ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वेल मछली थी। ये खौफनाक मछली समंदर में डुबकी लगाती और कभी बाहर निकल आती। एक बार उसने गहरा सांस छोड़ा तो उसके सर से पानी का एक फौरा से छूटा। मुसीबत ये थी कि वेल मछली का रुख उसी तरफ था जिस तरफ अंबर तख्ते पर पड़ा बहा चला रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि अंबर मर नहीं सकता था, मगर आखिर वो इंसान था। एक बार तो मौत को सामने देखकर वो कांप उठता था। उसके बाद उसे मौत का कोई खौफ नहीं रहता था। यही हालत उसकी पहली बार वेल मछली को देखकर हुई। वेल उसके करीब आ रही थी। अंबर को कोई खौफ नहीं रहा। हाँ, उसे ये जरूर ख्याल था कि वेल से मुकाबला होगा और वह उसकी राह में ख्वामख्वाह रुकावट डालेगी। अंबर ये कोशिश करने लगा कि वो वेल मछली से दूर हट जाए। उसने हाथ पानी में डालकर चप्पुओं की तरह हिलाते हुए तख्ते को दूर ले जाना शुरू कर दिया। तख्ता थोड़ी दूर हुआ और समंदर की लहरों ने उसे फिर वहीं ला खड़ा किया। अब वो वेल समंदर में डुबकी लगाती अंबर के बहुत करीब आ गई। अगरचे वेल की आंख बहुत छोटी है, लेकिन वो समंदर में बड़ी दूर तक देख लेती है। वेल मछली ने भी अंबर को देख लिया। वो ये समझ रही थी कि एक शिकारी कश्ती में सवार उसकी तरफ बढ़ रहा है। वेल मछली ने अंबर पर हमला करने का पूरा इरादा कर रखा था। यही वजह थी कि वो उसकी तरफ तूफान मेल की तरह बढ़ती चली आ रही थी। अंबर के पास बचाव का सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं था कि वो उसके रास्ते से जिस कदर दूर हट सकता है हट जाए। उसकी वो सर तोड़ कोशिश कर रहा था, मगर समंदर की लहरें उसकी राह में रुकावट डाल रही थी। दूसरे वेल मछली की रफ्तार बहुत तेज थी। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। वेल ने अंबर के बिल्कुल सामने आकर लकड़ी के तख्ते को टक्कर मारने की कोशिश की। वो अपने ही जोर में आगे निकल गई। उसके उछलने की वजह से समंदर में बड़े जोर का तूफान उठा। एक बड़ी लहर की वजह से समंदर के नीचे नीचे से होकर उसके सामने आ गई। वेल ने एक बार फिर जोर से तख्ते को टक्कर मारी। तख्ता गत्ते की तरह उछलकर अंबर समेत समंदर में जा गिरा। तख्ते के टुकड़े टुकड़े हो गए। अंबर समंदर में गिर पड़ा। उसने पानी में तैरना शुरू कर दिया। वो समझ रहा था कि वेल मछली से बच गया, मगर वेल तो अंबर को खत्म करने का पक्का इरादा कर चुकी थी। वो अंबर की तरफ मुंह खोलकर बढ़ी। अंबर ने देखा कि वेल दूर से मुंह पूरे का पूरा खोले उसकी तरफ चली आ रही थी। उसका मुंह एक काले गार की तरह खुला था। वो सांस अंदर की तरफ खींच रही थी, जिसकी वजह से समंदर का पानी बड़ी तेजी से अंदर की तरफ जा रहा था। अंबर ने बड़ा बचाव किया, मगर वो पानी के धारे के साथ बहता हुआ वेल मछली की तरफ जाने लगा। आखिर वो पानी के तेज बहाव के साथ बहता वेल के मुंह के अंदर चला गया। वेल को पूरा खुला मुंह एक बहुत बड़े गार की तरह था, जिसकी छत और फर्श के किनारों पर सफ़ेद दांतों की सुलाखें ऊपर को उठी हुई थी। अंबर ने वेल मछली के दांत पकड़कर वहां रुकने की कोशिश की, मगर पानी का बहाव इस कदर तेज था वो रुक ना सका। समंदर का तेज पानी आबशार की तरह अंबर को अपने साथ वेल मछली के पेट में बहा ले गया। अंबर को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी अंधेरे कुएं में नीचे उतर रहा है। यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं से रोशनी की एक किरण भी नहीं आ रही थी। अंबर वेल मछली की जुबान पर से फिसलता हुआ उसके गले में से होकर मैदे में उतर गया। उसके पांव नरम नरम गदीले से टकराए। ये वेल मछली के मैदे का फर्श था। वेल मछली ने अंबर को हड़प करने के बाद मुंह बंद कर लिया था। अब उसके मुंह के अंदर समंदर का पानी दाखिल नहीं हो रहा था। अंबर के लिए ये जिंदगी का अजीबो गरीब तजुर्बा था। उसने बड़ी बड़ी मुसीबतें देखी, मगर ये मुसीबत वो जिंदगी में पहली बार देख रहा था। वेल मछली के पेट में जाकर अंबर को महसूस हुआ कि उसका सांस रुक रहा है। अंबर का सांस अगर बंद भी हो जाता तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, लेकिन सांस रुकने का शदीद एहसास उसे हो रहा था। उसे तेज किस्म के तेजाब की बू अपने नथनों में घुसती महसूस हो रही थी। वेल मछली के पेट में समंदर का पानी भरा था, जिसमें मछलियां तैर रही थी। अंबर अच्छी तरह जानता था कि वेल अपनी तरफ से उसे हड़प करके हजम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंबर हजम नहीं हो रहा था। वेल मछली अपने पेट में दर्द महसूस करने लगी। जिस तरह हमारे मैदे में खाना हजम ना हो तो हम दर्द महसूस करने लगते हैं। वेल मछली बड़ी हैरान थी कि ये कैसा आदमी है कि उसके मैदे में जाकर भी हजम होने को नाम नहीं लेता। उसने समंदर में बहुत उलट पलट की, कलाबाजियां खाई। अंबर मैदे के अंदर गोते खाता रहा, मगर हजम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वेल के पेट में अंबर के पड़े रहने से दर्द बढ़ गया।
ویل اب کوشش کرنے لگی کہ کسی طرح جزیرے کے ساحل پر جا کر ریت پر لوٹ پوٹ ہو اور انسان کو ہضم کرے، کیونکہ اب وہ امبر کو پیٹ سے باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ ویل کو معلوم تھا کہ اندر خشکی کتنی دور اور کہاں ہے، چنانچہ ویل مچھلی نے اپنے اندازے کے مطابق خشکی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ پیٹ کے درد نے اسے بدحال کر دیا تھا، وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ خشکی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ اگر امبر تختے پر سفر کر رہا ہوتا تو کبھی جزیرے پر نہ پہنچ سکتا، لیکن ویل مچھلی اپنی چھٹی سے کام لے کر بالکل ٹھیک سمت میں خشکی کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک غیر آباد جزیرے کا ساحل دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ اس جزیرے کے ساحل پر ناریل اور تاڑ کے جھنڈ دور تک چلے گئے تھے۔ ویل مچھلی کا درد کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے لپکتی ہوئی جزیرے کے ساحل پہنچی اور آتے ہی اس نے ساحل کی ریت پر لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا۔ ویل کے پیٹ میں امبر نے کلابازیاں کھانا شروع کر دیں۔ مچھلی سمندر کے اندر کیا کر رہی ہے اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ ویل مچھلی جزیرے کے زمین پر پہنچ کر لوٹ پوٹ ہو کر اسے ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویل ناکام ہو گئی، پیٹ کے درد میں اضافہ ہو گیا۔ امبر اگر ہضم ہو جاتا تو ویل کے پیٹ میں سکون آ جاتا، مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ امبر کے پاؤں اور ہاتھ ویل کے پیٹ کی دیواروں سے بار بار ٹکرا کر درد کی ٹیسیں پیدا کر رہے تھے۔ ویل گھبرا گئی اور درد سے پریشان ہو گئی۔ ویل کے پیٹ میں امبر بھی پریشان تھا۔ اس نے اسی الٹ پھیر میں جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے یا نہیں۔ بہت جلد اس کا ہاتھ ایک خنجر سے ٹکرایا۔ یہ خنجر امبر نے کسی نازک اور خاص وقت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ خاص اور نازک وقت آ گیا تھا۔ اس نے خنجر ہاتھ میں تھام کر ویل کے پیٹ میں گھوم دیا۔ ویل تڑپ اٹھی اور اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ امبر نے ویل کے پیٹ کی دیوار کو ایک طرف سے چیرنا شروع کر دیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ سے کسی نہ کسی طرح باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر خنجر کو ویل کے پیٹ میں دوسری بار گھوم کر پیٹ کے دیوار کو اوپر سے نیچے تک چیر ڈالا۔ ویل کی کھال بڑی موٹی تھی۔ تیسری بار اسی جگہ خنجر مار کر ویل کا پیٹ پھٹ گیا اور سمندر میں اس کے خون کی ندی بہہ نکلی۔ وہ تڑپ کر اوپر کو اٹھاتی امبر اس کے پیٹ کو چیر پھینٹا تھا۔ ویل کے پیٹ کی دیوار شک ہوتے ہی سمندر کا پانی اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ امبر اچھل کر ویل کے پیٹ سے باہر سمندر میں آ گیا۔ سمندر کی لہروں نے اسے سمندر کے اوپر لا پھینکا۔ امبر کا خیال تھا کہ وہ سمندر کے عین بیچ میں ہوگا، مگر جب وہ سمندر کی سطح پر ابھرا تو تھوڑے فاصلے پر زمین کا ساحل اور ناریل کے درختوں کے جھنڈ دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نہ صرف وہ ویل مچھلی کی مصیبت سے چھوٹا بلکہ سمندر کا سفر بھی ختم ہوا۔ وہ سمندر کی لہروں پر تیرتا ہوا جزیرے کے ساحل پر آ گیا۔ وہ بے حد تھک گیا تھا، چنانچہ اس نے ساحل کی ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر پاؤں پھیلا دیے۔ ویل مچھلی کے پیٹ میں کلابازیاں کھا کھا کر اس کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ اسے ایک دم نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ وہ کافی دیر تک سوتا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج مغرب کی طرف سمندر میں غروب ہو رہا تھا۔ جزیرے پر شام چھا رہی تھی۔ درختوں کے جھنڈ کے ساتھ رات کا پہلا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا۔ امبر نے سوچا کہ وہ اٹھ کر ناریل کے درختوں کی سیر بھی کر لے اور یہ بھی معلوم کرے کہ اس جزیرے میں کون سے لوگ آباد ہیں۔ وہ اٹھ کر تھوڑی دوری گیا تھا کہ سامنے اسے ایک دلدل نظر آئی۔ وہاں سے زمین بلبلے کھا رہی تھی۔ یہ ایک بے حد خطرناک دلدل تھی جس میں اگر ہاتھی بھی گر جاتا تو باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ امبر بڑا حیران ہوا کہ اس قسم کے خوبصورت منظر والے جزیرے میں یہ خوفناک دلدل کہاں سے آ گئی۔ دلدل عام طور پر افریقہ کے جنوبی جنگلوں میں اس نے دیکھی تھی۔ بہرحال اس نے جزیرے کی سیر کا ارادہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی اب رات سر پر تھی۔ جزیرے کے جنگل میں تاریکی بڑھ گئی تھی۔ اندھیرے میں اسے ڈر تھا کہ خواہ مخواہ کسی دلدل میں نہ پھنس جائے۔ امبر واپس سمندر کنارے کی ریت پر آ کر بیٹھ گیا۔ آتی دفعہ درختوں کے نیچے پڑے کچھ ناریل اٹھا کر ساتھ لیتا آیا۔ ان کا توڑ کر اس نے پانی پیا اور گودا بڑے مزے سے کھایا۔ ویسے اسے عام انسانوں کی طرح ہی روزمرہ بھوک لگتی، لیکن اگر وہ چاہے تو ساری زندگی کچھ کھائے پیے بغیر گزارا کر سکتا تھا۔ بھوک اس کے اختیار میں تھی۔ بھوک پیاس اسے عام لوگوں کی طرح تنگ نہیں کرتی تھی۔ رات پڑتے ہی جزیرے میں سردی بڑھ جاتی تھی۔ آسمان سے شبنم بھی گرنے لگی اور سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ امبر نے ادھر ادھر سے کچھ خشک لکڑیاں وغیرہ ایک جمع کی اور 2 پتھروں کو رگڑ کر ان میں آگ روشن کر دی۔ وہاں ایک آگ کا الاؤ روشن ہو گیا۔ آگ کی گرمی نے امبر کو سکون دیا۔ وہ بڑے مزے کے ساتھ الاؤ کے پاس ہی ریت پر لیٹ گیا۔ اب اسے سردی تنگ نہیں کر رہی تھی۔ اصل میں امبر کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اسے عام لوگوں کی طرح بھوک لگتی، سردی لگتی اور پیاس لگتی، نیند بھی آتی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر شے کے بغیر گزارا کر سکتا تھا۔ ریت کے پر آگ کی ہلکی گرمائش نے امبر پر غنودگی طاری کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہری نیند سو گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی۔ سمندر کی لہریں بڑے سکون کے ساتھ ساحل کی ریت کا منہ دھلا کر واپس چلی جاتی تھی۔ آسمان پر بے شمار ستارے چاندی کے زیوروں کی طرح چمک رہے تھے۔ سوائے سمندر کے شور کے وہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ جزیرے کی طرف تو بے حد گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کسی پرندے کے بولنے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ امبر بے خبر ہو کر ریت پر سو رہا تھا۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا۔ سمندر میں تختے پر تیرتے ہوئے اس نے ایک رات بھی آنکھ جھپک کر نہ دیکھی تھی۔ پھر ویل مچھلی کے پیٹ میں جا کر اسے بہت محنت کرنی پڑی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا اور اس کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت جزیرے کے جنگل میں سے 2 لمبی تڑنگی عورتیں
झाड़ियों को इधर उधर हटाती बाहर निकलीं। उन्होंने कांधों पर तीर कमान लटका रखे थे। उनके जिस्म शेर की खाल से लिपटे हुए थे। बाल लंबे लंबे थे और खुले थे। दोनों औरतें जजीरे की देखभाल को निकली थीं। उन्होंने साहिल के साथ साथ सैर करते हुए जब समंदर के किनारे एक जगह धीमी धीमी आग रोशन देखी तो वहीं खड़ी की खड़ी रह गईं। उनके कभी वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि जजीरे में कोई गैर आदमी भी आएगा। करीब आकर उन्होंने अंबर को गहरी नींद सोए हुए देखा तो हैरत से उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक ने दूसरी को इशारे से कहा, ये कौन हो सकता है? दूसरी ने कहा, मेरा ख्याल है किसी तबाहशुदा जहाज का मुसाफिर है, इसे बेहोश करके ले चलो। ठीक है, इसे हमारी मलका गुलाम बनाएगी, वो बड़ी खुश होगी। इसका रंग भी सफ़ेदी माइल है। चांद रात को शायद मलका इसकी कुर्बानी देवताओं के आगे पेश करे, क्योंकि बुजुर्गों से सुना है कि सफ़ेद फार्म की कुर्बानी से बुजुर्गों की रूह बहुत खुश होती है। ठीक कह रही हो, सोमरस मुझे दो। औरत ने सोमरस के 2 कतरे हाथ पर मलकर अपना हाथ अंबर की नाक के आगे कर दिया। पहला सांस लेते ही अंबर बेहोश हो चुका था। दोनों औरतों ने अंबर को शिकार किए हुए हिरन की तरह कंधों पर डाला और उसे लेकर जंगल में गायब हो गईं। ये जंगल जजीरे के वस्त में जाकर एक खुली हुई जगह पहुंचता था, जहां दरख्तों के ऊपर बांस की छतों वाली झोंपड़ियां बनी हुई थी। उन झोंपड़ियों के साथ रस्सी की सीढ़ियां लटक रही थी। झोंपड़ी में जाने के लिए रस्सियों की सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। एक तरफ बहुत ही गुंजान दरख्त के ऊपर बड़ी खूबसूरत झोंपड़ी बनी थी। उस झोंपड़ी की छत सुर्ख छाल की थी और बांस की दीवारों पर जंगली फूलों की बेलें चढ़ी हुई थी। ये बड़ी ही खूबसूरत झोंपड़ी थी। ये इस कबीले की मलिका की झोंपड़ी थी। ये कबीला औरतों का एक कबीला था, जहां मर्दों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती थी। अगर किसी औरत के यहाँ लड़का पैदा होता तो उसे उसी वक्त समंदर में बहा दिया जाता। मलका के हुक्म से साल में एक बार औरतों की शादी होती थी। उनके खामिद 1 महीना झोंपड़ियों में रहने के बाद वहाँ से चले जाते। जजीरे के मगरबी किनारे पर ये आदमी खेती बाड़ी करके मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते। उन आदमियों को हरगिज़ इजाज़त नहीं थी कि वो औरतों की सल्तनत में उनकी इजाज़त के बगैर कदम रखें। ये सारी की सारी औरतें 6-6, 7-7 फीट की ऊंची, लंबी और जवान औरतें थीं। ये बड़ी जंग करने वाली बहादुर औरतें थीं। जंगल में अकेले तीर कमान से शेर के बिल्कुल सामने खड़े होकर उसका शिकार करती थीं। जंगली रीछ की गर्दन एक मुक्का मारकर तोड़ देती थीं। छोटे मोटे दरख्त को ज़रा सा जोर लगाकर जड़ से उखाड़ देती थीं। इस कबीले की महारानी का नाम फौलानी था। फौलानी का कद 6 फीट से ज़्यादा था। 2 खादमाएँ उसके पीछे खड़ी उसे मोर के परों का पंखा झल रही थी। मलका फौलानी ने नीचे झांक कर देखा और पूछा, तुम किस लिए यहाँ आई हो? नाचते हुए औरत ने रुककर हाथ जोड़कर सर झुकाया और कहा, महारानी साहबा, आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए आई हूँ। खुशखबरी? मलका ने खुश होते हुए कहा। जल्दी बयान करो कि खुशखबरी कौन सी है। नाचने वाली औरत ने हाथ जोड़कर अर्ज की, महारानी साहिबा, आपको मुबारक हो। जजीरे के मशरकी साहिल की तरफ रात को गश्त कर रही थी कि हमें वहाँ सफ़ेद फार्म आदमी मिल गया। महारानी खुशी से उछल पड़ी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मलका सलामत, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको यकीन ना आए तो हमारे साथ हमारी झोंपड़ी में तशरीफ़ ले चलें और अपनी आंखों से एक खुश शक्ल सफ़ेद नौजवान को बेहोश देख लें। महारानी ने कहा, शाबाश। फिर ताली बजाकर कहा, इन दोनों को हीरे जवाहरात के हार दे दिए जाएं। सुनो, तुम दोनों अभी यहाँ से अपनी झोंपड़ी में जाओ और जाकर उस सफ़ेद फार्म नौजवान को लेकर महल में पेश करो। जो हुक्म मलका लिया, दोनों औरतें सर झुकाकर वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गईं। अब ज़रा अंबर का हाल सुनिए। दिन चढ़ा तो अंबर को होश आया। उसने आंखें खोलकर देखा कि वो एक बांस की छत वाली झोंपड़ी में एक जगह रस्सियों से जकड़ा हुआ पड़ा है। बड़ा हैरान हुआ कि या खुदा, ये क्या माजरा है? कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा। उसने नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखा। झोंपड़े की खुली खिड़की थी जिसमें से दरख्त की शाखें अंदर आ रही थी। वो समझ गया कि झोंपड़ी ज़मीन से काफ़ी ऊंची है और अगर दरख्त की शाखें अंदर नहीं आ सकती थी। मगर सवाल ये था कि उसे वहाँ लाया कौन था? उसे रस्सियों से किसने बांधा है? क्या वो आदमखोर वहशियों के कब्जे में आ गया है? क्या उसे बेहोश कर दिया गया था? क्योंकि अगर वो नींद के आलम में होता तो ज़रूर उसकी आंख खुल जाती। फिर उसकी नज़र छत के साथ लटकते हुए 2 इंसानों के सरों पर पड़ी। ये दुश्मनों के सर थे जिन्हें सुखा दिया गया था। अंबर समझ गया कि वो इस जंगल के किसी वहशी कबीले की झोंपड़ी में बंद है और उसे बेहोश करके यहाँ किसी खास मकसद के लिए लाया गया है। उसके दोनों हाथ और दोनों पाँव बांस के एक सतून के साथ कसकर बांध दिए गए थे। उसने रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर कमबख्तों ने इतनी सख्ती से उसे रस्सी से कसकर बांधा हुआ था कि 1000 कोशिश के बावजूद रस्सी की एक भी गांठ न खुल सकी। अंबर ने कोशिश छोड़ दी और ये सोचकर चुप हो रहा कि देखना चाहिए उसके साथ आदमखोर वहशी क्या सलूक करते हैं। उसे पूरा यकीन था कि वो जंगल के आदमखोरों के कब्जे में आ चुका है। ये तो उसके ख्वाब ख्याल में नहीं था कि उसे फौलानी कबीले की आदमखोर दुश्मन औरतों ने अपने जाल में फंसा लिया है। इतने में झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला। अंबर ने देखा कि वो लंबी चौड़ी औरतें कंधों पर तीर कमान लटकाए, जिस्म के गिर्द शेरों की खाल लपेटे अंदर आकर उसके सर के ऊपर खड़ी हो गई। दोनों बड़ी गहरी नज़रों से अंबर को देख रही थीं।
ایک نے دوسری سے کہا اسے بے ہوش کر کے لے جانا چاہیے۔ دوسری بولی یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم ایک معمولی سے مرد سے گھبرا جائیں اور اسے بھی قابو میں نہ کر سکیں۔ پہلی بولی تم نے بالکل ٹھیک کہا، ہم اسے بے ہوش نہیں کریں گی، صرف گلے میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹ کر ملکہ فولانی کے دربار میں لے چلیں گی۔ دوسری نے کہا اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو تیر مار کر اس کا سارا بدن چھلنی کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے چلو۔ امبر ان دونوں کی باتیں سمجھ رہا تھا، حالانکہ یہ کہ زبردست پرانی زبان تھی اور سوائے ان لوگوں کے اور کوئی ان کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ دونوں عورتوں کو بھی یقین تھا کہ امبر اس کی زبان سے ناواقف ہے، اس لیے وہ آپس میں بڑی کھل کر بات کر رہی تھی۔ امبر نے پہلے تو خیال کیا کہ اپنی خاص طاقت سے کام لے کر رسی توڑ کر آزاد ہو جائے، مگر اس نے سوچا کہ آزاد ہو کر جائے گا کہاں؟ جزیرے میں چل پڑے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ چل کر دیکھے کہ ملکہ فولانی کون ہے، اسے کس لیے پکڑ کر لایا گیا ہے، اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے اور یہ کیسا قبیلہ ہے جہاں سوائے عورتوں کے ایک بھی مرد دکھائی نہیں دے رہا۔ چنانچہ اس نے عورتوں کو اجازت دے دی کہ وہ اس کی رسیاں کاٹ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں لے کر چل پڑیں۔ وہ بھیگی بلی اور کمزور بنا دونوں عورتوں کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ اس جزیرے میں ایک بات اس نے خاص طور پر دیکھی تھی کہ یہاں جنگل بہت گھنا تھا، دن کو بھی وہاں رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے جنگل کا گھنا پن ختم ہوا اور ایک میدان سا آ گیا۔ اس میدان میں گھاس اگی تھی جسے شاید لمبی لمبی تلواروں سے بڑے اچھے طریقے سے کاٹ دیا گیا تھا۔ یہاں ایک اور چیز دیکھ کر امبر بڑا حیران ہوا۔ چاروں طرف درختوں میں جھونپڑے بنے تھے، ان میں سے کچھ جھونپڑوں کی رسی کی سیڑھیاں نیچے لٹک رہی تھیں اور کچھ سیڑھیاں لپیٹ کر اوپر کھینچ لی گئی تھیں۔ اس قسم کی جھونپڑیاں امبر نے کسی زمانے میں جنوبی افریقہ کے گھنے جنگلوں میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک آدم خور قبیلے کی دیکھی تھی۔ اچانک اسے خود خیال آیا کہ کہیں یہ قبیلہ بھی تو آدم خوروں کا نہیں؟ اب تو جو کچھ ہونے والا تھا اسے برداشت کرنا ہی تھا۔ دوسری عجیب بات امبر نے دیکھی کہ راستے میں اسے تمام کی تمام عورتیں ہی ملیں، کوئی مرد یا بچہ کسی جگہ دکھائی نہ دیا۔ تمام عورتوں نے اپنے جسم کے گرد شیر کی کھال لپیٹ رکھی تھی، کندھوں پر تیر کمان لٹکائے ہوئے تھے اور سب کی سب اونچی لمبی اور کڑیل جوان تھی۔ امبر بڑا حیران ہوا کہ یا خدا یہ کس قسم کا قبیلہ ہے کہ یہاں کوئی بھی مرد نہیں اور جس عورت کو دیکھو 6 فٹ کی ہے، یہاں کے مرد کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دونوں عورتوں نے اسے ایک درخت کے نیچے لا کھڑا کیا، اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ پر بندھے ہوئے تھے۔ امبر نے دیکھا کہ درخت کے اوپر جو جھونپڑی بنی ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی چھت سرخ تھی اور دیواریں جنگلی پھلوں سے ڈکی ہوئی تھیں۔ امبر سمجھ گیا کہ یہ ضرور اس قبیلے کی ملکہ وغیرہ کی جھونپڑی ہے۔ دونوں عورتوں نے بھی ایک بار پھر تالی بجا کر رقص کرنا اور ملکہ کی تعریف میں گیت گانا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ کھڑکی میں آئی۔ امبر عرصے میں زمین پر چپ چاپ کھڑا رہا، پھر اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ بالوں والی، سرخ آنکھوں اور کالے رنگ والی ہٹی کٹی عورت کھڑکی میں آ کر اسے بڑے شوق سے دیکھنے لگی۔ یہ مہارانی فولانی تھی۔ مہارانی کو سامنے دیکھ کر دونوں عورتیں جھک گئیں۔ انہوں نے امبر کو بھی جھکنے کا کہا لیکن وہ تن کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ کے چہرے پر غصہ آ گیا مگر وہ خاموش رہی۔ خادماؤں نے محل کے ساتھ ہی ایک بڑی خوبصورت رنگدار سیڑھی لٹکا دی۔ ملکہ فولانی نے بھی شیر کی کھال اپنے جسم پر لپیٹ رکھی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ اس کے سر پر گونگوں کا تاج تھا۔ امبر کے قریب آ کر اس نے بڑے غور سے امبر کی طرف دیکھا۔ اس کا قد امبر سے بھی اونچا تھا۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد اس نے اپنی زبان میں عورتوں سے کہا، اسے لے جا کر مندر کے جھونپڑے میں بند کر دو۔ تم نے ہمارے دیوتاؤں کی خوشی کے لیے بڑا اچھا شکار تلاش کیا ہے، میں تمہیں انعام دوں گی۔ یہ شخص مجھے کسی اچھے ملک کا رہنے والا لگتا ہے مگر یہ ہماری زبان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے اسے پوچھنا بیکار ہوگا۔ اسے اشاروں میں پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ امبر اپنی خاص خفیہ طاقت کے ذریعے ملکہ فولانی کے قبیلے کی ساری زبان سمجھ رہا تھا، مگر وہ ان پر یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ ان کی زبان سے ناواقف ہے۔ چنانچہ جب دونوں عورتوں میں سے ایک نے اشاروں میں اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے تو اس نے بھی اشاروں سے انہیں بتایا کہ وہ سمندر پار سے آ رہا ہے۔ وہ سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ طوفان میں ان کا جہاز غرق ہو گیا اور وہ تختے پر بیٹھ کر اس جزیرے میں آ نکلا۔ دونوں عورتوں نے امبر کے اشاروں کو ٹھیک سمجھ لیا۔ اس کا اندازہ امبر کو اس وقت ہوا جب عورتوں نے اپنی زبان میں ملکہ کو بتایا کہ یہ شخص سمندر پار سے آ رہا ہے۔ یہ جس جہاز پر سوار تھا اسے طوفان نے آن گھیرا، جہاز سمندر میں غرق ہو گیا اور یہ ایک تختے پر بیٹھ کر بڑی مشکل سے جان بچا کر اس جزیرے پر پہنچا ہے۔ ملکہ فولانی نے کہا، اسے خود دیوتاؤں نے اپنی قربانی کے لیے چن لیا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو یہ شخص کبھی جان بچا کر اس جزیرے پر نہ تھا۔ بس یہ ایک نیک شگون ہے، دیوتا ہم سے خوش ہیں اور اس کی قربانی کے بعد وہ اور بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ پھر ہمارے کھیتوں میں پہلے سے زیادہ اناج اگے گا اور ہمارے جال مچھلیوں سے بھر کر سمندر سے نکلیں گے۔ عورت بولی، ملکہ سلامت، دیوتا ہم پر مہربان ہیں، آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم اسے مندر والی جھونپڑی میں بند کیے دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا، اور ہاں اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، اس کے گلے میں لوہے کی زنجیر ڈال کر اسے باندھے رکھنا، مگر کھانے کو اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک دینا، اور گیت گانے والی کو کہنا کہ ہر روز اس کے پاس جا کر ہمارے دیوتاؤں کی تعریف میں گیت گائے تاکہ وہ ہم پر مہربان رہیں۔
عورت بولی ایسا ہی ہوگا ملکہ سلامت۔ یہ کہہ کر دونوں نے امبر کو ساتھ لیا اور جنگل میں ایک جگہ پہنچ کر اسے جھونپڑے میں بند کر دیا۔ یہ جھونپڑا بڑے مضبوط بانسوں کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ جھونپڑے کی دیوار کے ساتھ لکڑی کے ایک دیوتا کا بت رکھا تھا۔ اس بت کی زبان باہر کو لٹک رہی تھی۔ عورتوں نے امبر کے گلے میں لوہے کا کڑا ڈال کر زنجیر کو بانس کے ستون سے باندھ دیا۔ امبر نے اسے کھینچ کر دیکھا، سچ مچ بڑی مضبوط زنجیر تھی۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور پھنس گیا ہوتا وہ تو ساری عمر وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ امبر تو خیر خود وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، مار تو اسے کوئی بھی نہیں سکتا تھا۔ خود اس قبیلے کے سارے دیوتا ایک جگہ جمع ہو کر اس پر حملہ کر دیتے تو بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ وہ اس وقت جزیرے میں ہی رہنا چاہتا تھا جب تک کوئی جہاز ادھر نہیں آتا، وہاں سے کسی کشتی کا بندوبست نہیں ہو جاتا، اور یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ قبیلے کی عورتیں اس کا لوہا نہیں مان لیتی۔ اپنی پوشیدہ طاقت دکھانے کے لیے امبر انتظار کرتا رہا۔ اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ سیاہ فام عورت قبیلے کی مہارانی ہے اور امبر کو دیوتاؤں پر قربان کرنے کے لیے رکھا جا رہا ہے، اور اب وہ قربانی کے دن ہی ان تمام قبیلے کی عورتوں کو بتا سکتا تھا کہ وہ ان سب سے، ان کے دیوتاؤں سے بھی بڑا طاقتور آدمی ہے۔ خدا جانے قربانی کا دن کب آنے والا تھا۔ امبر کے گلے میں زنجیر ڈال کر اسے جھونپڑے کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ زنجیر اتنی لمبی تھی کہ وہ جھونپڑے میں آسانی سے چل سکتا تھا۔ اسے بڑی اعلیٰ خوراک کھلائی جاتی تھی۔ صبح منہ اندھیرے اسے اناناس اور ناریل کے قتلے کھانے کو دیے جاتے۔ دوپہر کو کبھی بھنی ہوئی بہترین مچھلی اسے دی جاتی۔ تیسرے پہر پھل پیش کیے جاتے۔ ان پھلوں میں لذیذ اناناس، میٹھے خوشبودار کیلے اور آم بھی شامل ہوتے۔ امبر حیران تھا کہ اس قدر پھلدار درختوں سے بھرا جزیرہ ابھی تک بے آباد کیوں پڑا ہے۔ اس جزیرے پر صرف اسی قبیلے کی حکمرانی تھی۔ امبر نے اندازہ کر لیا تھا کہ جزیرے میں کوئی اور آبادی نہیں۔ ملکہ کی طرف سے امبر کے سامنے بیٹھ کر دیوتاؤں کے بھجن گانے والی صبح و شام آتی اور امبر کے سامنے جھک کر سلام کرتی۔ پھر وہ دوزانو ہو کر زمین پر بچھی ہوئی ہرن کی کھال پر بیٹھ جاتی اور آنکھیں بند کر کے دیوتا کی تعریف میں گیت گانا شروع کر دیتی۔ وہ خیال کرتی کہ امبر اس کی زبان نہیں سمجھ رہا، چنانچہ وہ کچھ اور ہی گیت گایا کرتی۔ ان گیتوں میں دیوتاؤں کی تعریف تو نہ ہوتی، البتہ کسی دور دراز کے ملک کی تعریف ہوتی جو شاید اس گانے والی عورت کا وطن تھا۔ امبر کا ماتھا ٹھنکا کہ اس کے دال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ عورت وہاں دیوتاؤں کی تعریف میں گیت گانے کے بجائے اپنے وطن کے گیت گاتی ہے؟ اسے معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون ہے اور یہاں جزیرے میں بیٹھ کر اپنے دور دراز کے وطن کے گیت کیوں گا رہی ہے۔ اس عورت کا رنگ بھی سیاہ نہیں بلکہ گندمی تھا۔ ایک شام کو گانے والی جھونپڑے میں آئی، اس نے جھک کر امبر کو سلام کیا اور دوزانو ہو کر ہرن کی کھال پر بیٹھ گئی اور بڑی پردرد آواز میں اپنے وطن کا گیت گانا شروع کر دیا۔ امبر اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے عورت کو روک دیا۔ ٹھہرو۔ عورت رک گئی۔ اس نے گانا بند کر دیا۔ عورت کو یقین تھا کہ امبر ان کی زبان نہیں سمجھ سکتا، چنانچہ اس نے اشارے سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے گانا کیوں بند کر دیا؟ امبر نے صاف صاف پوچھ لیا، یہ بتاؤ کہ تم دیوتاؤں کے گیت گانے کے بجائے اپنے وطن کے دردناک گیت کیوں گاتی ہو؟ گانے والی عورت کا رنگ سفید پڑ گیا۔ پہلے تو وہ اس بات پر خوفزدہ ہو گئی کہ امبر کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ دیوتا کی تعریف میں نہیں بلکہ اپنے وطن کی تعریف میں گیت گاتی ہے۔ اگر اس نے یہ بات ملکہ کو بتا دی تو اسے زندہ بھون کر کتوں کے آگے ڈال دے گی۔ گانے والی نے کانپتے ہوئے امبر سے پوچھا، کیا تم ہماری زبان سمجھ لیتے ہو؟ امبر نے انہی کی زبان میں جواب دیا، اگر تمہاری زبان نہ سمجھ لیتا تو تمہیں یہ کیوں کہتا کہ تم دیوتاؤں کی تعریف کی جگہ اپنی وطن کے گیت گا رہی ہو؟ گانے والی عورت بولی، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، بھگوان کے لیے ملکہ فلانی کو نہ بتانا کہ میں یہاں بیٹھ کر اپنے وطن کے گیت گاتی ہوں اور دیوتاؤں کی بے عزتی کرتی ہوں۔ امبر نے کہا، نہیں بتاؤں گا، مگر تم کون ہو اور یہاں کیسے آ گئی؟ عورت بولی، یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کسی وقت سناؤں گی، ویسے تم مجھے شکنتلا کے نام سے پکار سکتے ہو۔ امبر نے پوچھا، کیا تم ہندوستان کی رہنے والی ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہاں میں ہندوستان کی رہنے والی ہوں۔ امبر نے پوچھا، اور یہاں کیسے آ گئی؟ شکنتلا نے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اگر کسی نے سن لی تو تمہارے ساتھ مجھے بھی ٹھکانے لگا دیا جائے گا، لیکن یہ بتاؤ تم ابھی کل اس جزیرے پر آئے ہو، تم نے ہماری زبان کیسے سیکھ لی؟ امبر نے کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم اسے مجھ پر چھوڑو، اور یہ بتاؤ کہ تم کب سے اس جزیرے میں اور کہاں سے آئی ہو؟ شکنتلا نے کہا، اگر تم میری کہانی سننا چاہتے ہو تو سنو۔ میں ہندوستان ملک کے ایک شہزادے راج کمار کی بیوی ہوں۔ ہماری ریاست کو ہمالیہ کے درمیان میں دریائے پھلگو کے کنارے پر ہے، اور میں اپنے راج کمار کے محل میں بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک روز ہمارے محل میں ایک تاجر آیا۔ اس نے راج کمار کو اور مجھے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات دکھائے۔ اس نے بتایا کہ وہ ملک یمن سے آیا ہے۔ ہمیں یہ ہیرے جواہرات بہت پسند آئے۔ اس بدبخت تاجر کو میں پسند آ گئی۔ اس نے مجھے وہاں سے اغوا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے اس کے سارے ہیرے جواہرات خرید لیے۔ وہ شاہی محل کے عقب میں شاہی سرائے میں رہتا تھا، وہاں اس کے دوسرے ساتھی بھی تھے۔ ایک روز اس نے میری اور میرے راج کمار خاوند کی دعوت کی۔ یہ دعوت اس نے سرائے میں اپنے کمرے میں کی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری بدقسمتی کی رات ہوگی۔ میں اپنے راج کمار کے ساتھ بڑی شان اور قیمتی کپڑے پہن کر تاجر کی دعوت میں گئی۔
تاجر نے ہمارا بڑا زبردست استقبال کیا، خود باہر ہمیں لینے آیا۔ ہمارے راستے میں اس کے نوکروں نے پھول برسائے اور وہ جھک جھک کر ہمیں سلام کرتا ہمیں کمرے میں لے گیا۔ دعوت کا زبردست اہتمام کیا، دنیا جہان کی نعمتیں وہاں رکھی تھی۔ تاجر کے نوکر بڑی چابک دستی سے کام کر رہے تھے، وہ ہمارے آگے بچھے بچھے جاتے تھے، ہمارے اشارے پر وہ لپک کر آتے اور ہمیں جس شے کی ضرورت ہوتی ہمارے سامنے پیش کر دیتے۔ میرا خاوند راج کمار تاجر کے اخلاق اور مہمان نوازی سے بڑا خوش ہو رہا تھا۔ رات گہری ہو گئی تو میرے خاوند نے اجازت مانگی۔ تاجر نے ادب سے جھک کر کہا کہ راج کمار جی، اگر اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں ملک کشمیر کا خاص قہوہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قہوہ ایسا ہے جس میں زعفران ڈالا جاتا ہے اور کھانے کو بہت جلد ہضم کر دیتا ہے۔ راج کمار کی اور میری بدنصیبی کہ ہم قہوہ پینے وہاں ٹھہر گئے۔ تاجر بڑا خوش ہوا، جلدی سے اس کے نوکر چاندی کی سراہی اور چاندی کے پیالے لائے۔ سراہی کشمیری قہوے سے بھری ہوئی تھی، لیکن اصل میں قہوے میں بے ہوش کر دینے والی دوا ملی ہوئی تھی۔ ہم دونوں اس خطرناک سازش سے بے خبر تھے۔ ہمارے آگے سونے کے تشت میں قہوے سے بھری ہوئی چاندی کی پیالیاں پیش کی گئیں۔ ہم دونوں نے پیالیاں پکڑ لیں اور ایک ایک گھونٹ قہوہ پینا شروع کر دیا۔ کمبخت وہ تاجر بھی ہمارے ساتھ ہی قہوہ پی رہا تھا، مگر صاف ظاہر تھا کہ اس کے قہوے میں بے ہوش کرنے والی دوائی نہیں تھی۔ قہوے کے 3 گھونٹ پیتے ہی ہمارے سر چکرانے لگے اور میں تو ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ بعد میں راج کمار بھی بے ہوش ہو گیا۔ خدا جانے تاجر نے کیسے وہ سارا سامان سمیٹا، راج کمار کو سرائے میں ہی چھوڑا اور مجھے بے ہوشی کی حالت میں اونٹ پر ڈال کر اپنے سامان اور نوکروں سمیت ہماری ریاست سے راتوں رات نکل گیا۔ مجھے جس وقت ہوش آیا تو میں اونٹ پر سوار ایک صحرا میں سے گزر رہی تھی اور تاجر چھری رکھے میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں بہت روئی پیٹی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ظالم تاجر کے دل میں رحم پیدا کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس نے ہندوستان کے ایک دور دراز شہر میں لے جا کر مجھے 1 ماہ رکھا، وہیں قید رکھا، کیونکہ اس دوران میں راج کمار نے بڑی تیزی سے میری تلاش شروع کروا دی تھی۔ تاجر نے مجھے دوسرے مہینے باہر نکالا، رات کو میرے منہ کو کپڑا ٹھونس کر بند کیا اور وہاں سے لے کر ایک بندرگاہ آ گیا۔ یہاں ایک سمندری بادبانی جہاز تیار کھڑا تھا۔ یہ جہاز تاجر کے کسی دوست کا تھا۔ مجھے اس جہاز پر سوار کرایا گیا۔ جہاز منہ اندھیرے ہندوستان کے ساحل سے کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوا۔ 1 مہینے اور 12 دن کے سفر کے بعد جہاز ایک ایسے شہر پہنچا جہاں ریت ہی ریت دکھائی دیتی تھی۔ ایک بازار تھا جہاں زیادہ تر عورتوں اور غلاموں کی منڈی لگتی تھی۔ منڈی میں عورتوں کو کنیزیں بنا کر اور مردوں کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا۔ تاجر کمبخت نے مجھے اس منڈی میں فروخت کر دیا۔ مجھے ایک سوڈانی سوداگر نے خرید لیا۔ اس سوڈانی کا محل مصر میں تھا۔ اس محل میں مجھ سے ہر طرح کی خدمت لی جاتی۔ مجھے خادماؤں میں شریک کر دیا گیا۔ میں نے رو پیٹ کر کہا میں شہزادی ہوں، ایک ریاست کی مہارانی ہوں، مگر وہاں میری بات کو کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ بوڑھی نوکرانی نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں اس کی مار پیٹ سے تنگ آ گئی۔ میں نے ایک غلام سے اپنے دل کا راز کھول کر بیان کر دیا اور اس سے کہا کہ ہم دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ غلام تیار ہو گیا۔ وہ خود سوڈانی سوداگر کے محل کی خدمتوں سے تنگ آیا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے سب کچھ معلوم کر لیا کہ کس بندرگاہ سے جہاز کب روانہ ہوتا ہے۔ اس نے کسی نہ کسی طرح ایک جہاز کے کپتان کو پہلے سے کرایہ دے دیا۔ جس روز جہاز نے وہاں سے کوچ کرنا تھا اس روز 1 رات پہلے ہم دونوں پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ وقت پر میں اس نیک دل غلام کے ساتھ سوڈانی ظالم کے محل سے بھاگی اور شہر میں چھپتی چھپاتی بادبانی جہاز میں سوار ہو گئی۔ غلام میرے ساتھ ہی تھا۔ یہ جہاز جنوبی افریقہ کے سمندر کا پورا چکر کاٹ کر خلیج بنگال کے کالے پانیوں میں سے ہوتا ہوا ہندوستان کے شہر اراکاٹ کی بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ جہاز نے آدھی رات کو لنگر اٹھایا۔ صبح ہوئی تو جہاز کھلے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے اور غلام نے بھگوان کا شکریہ ادا کیا کہ ہماری جان ایک مصیبت سے چھوٹ گئی، لیکن کیا خبر تھی کہ اس سے بڑی مصیبت ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ امبر نے پوچھا وہ کیا مصیبت تھی شکنتلا؟ شکنتلا نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا وہی مصیبت اب بیان کرنے لگی ہوں۔ جہاز کو سمندر میں سفر کرتے پورا مہینہ گزرا کہ ایک روز ہماری بدبختی سے آسمان پر گنگور گھٹائیں چھا گئیں۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ سمندر میں تیز ہواؤں کی وجہ سے طوفان اٹھنے لگا۔ میں گھبرا گئی۔ مسافروں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ طوفان بڑے زوروں پر آ گیا۔ جہاز نے بری طرح ڈولنا شروع کر دیا۔ بارش طوفانی ہو گئی۔ ہوائیں آندیاں بن گئی۔ لہروں نے اچھل اچھل کر جہاز کو کھلونے کی طرح ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا۔ ہر طرف مسافر چیخنے چلاتے دکھائی دینے لگے۔ وفادار اور نیک دل غلام ہر طرح سے میری دلجوئی کر رہا تھا، لیکن جو لیکھ میں لکھا تھا وہ تو ہو کر رہنا تھا۔ ایک ایسی سمندری لہر آئی کہ جہاز الٹ گیا۔ چیخو پکار مچ گئی۔ کوہرام برپا ہو گیا۔ انسان چوہوں کی طرح سمندر میں ڈوبنے لگے۔ میرا ہاتھ ایک لکڑی کے تختے پر پڑ گیا۔ بھگوان جانے بیچارہ غلام کہاں تھا۔ نہ مجھے اس کی خبر تھی نہ اسے میری خبر تھی۔ میں بے جان تنکے کی طرح تختے پر بیٹھی سمندر کی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنے دن گزر گئے۔
भूख प्यास से मैं सूख कर कांटा बन गई। आखिर मैं इस जजीरे के साहिल पर आ गई। यहाँ से ये औरतें उठाकर मुझे ले गईं। चूंकि मेरा रंग साफ था और कद लंबा था, इसलिए इन औरतों ने मुझे भी अपने कबीले में शामिल कर लिया। अब मैं यहाँ की होकर रह गई हूँ, एक तरह से कैदी हूँ। ना यहाँ से कहीं बाहर जा सकती हूँ, ना किसी के आगे अपना दुख दर्द बयान कर सकती हूँ। इस बात को आज 4 साल गुजर चुके हैं। तुम पहले आदमी हो जिसे मैंने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई है। वो भी अगर तुम हमारी जुबान ना समझ रहे होते तो मैं इतनी कहानी भी तुम्हें बयान नहीं कर सकती थी। अंबर का दिल शकुंतला की दर्द भरी कहानी सुनकर बहुत उदास हो गया। शकुंतला सचमुच एक मुसीबत ज़दा औरत थी। बेचारी कहाँ एक शहजादे की बीवी और कहाँ आदमखोर औरतों के कबीले में आकर फंस गई थी। अंबर ने कहा, शकुंतला, तुम्हारी जिंदगी के दर्द भरे हालात सुनकर मेरे दिल पर बहुत असर हुआ। आज से मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह समझूंगा और तुम्हें एक भाई बनकर कॉल देता हूँ कि जब तक तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे खामिद राजकुमार के पास नहीं पहुँचाऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा और अपनी बहन मारिया से भी नहीं मिलूंगा। शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान तुम्हारी हिफाजत करे मेरे भाई। मुझे खतरा है कि मेरी मदद करते करते अपनी जान से हाथ ना धो बैठो। शकुंतला बेचारी को क्या मालूम था कि अंबर पुरस्कार ताकत वाला है। वो तो उल्टा उसे समझाने लगी कि वो उसे निकालने का ख्याल छोड़ दे, क्योंकि इस जजीरे में आकर कभी कोई शख्स वापस नहीं जा सका। वहाँ कभी कोई जहाज़ नहीं आया। वहाँ से सिर्फ आदमखोर कबीलों की पुरानी कश्तियाँ कभी कभी देखी जाती हैं, या फिर मगरबी किनारे पर आदमखोर मर्द लोग अपनी डोंगियों में बैठकर समंदर में मछली का शिकार करते हैं। अंबर ने पूछा, क्या इन औरतों के पास कोई कश्ती नहीं? शकुंतला ने कहा, नहीं भाई, ये औरतें कभी समंदर में कश्ती पर बैठकर नहीं गईं, हमेशा तैरकर समंदर में जाती हैं। ये बड़े गजब की तैरने वाली औरतें हैं, दूर दूर तक तैरती चली जाती हैं। अंबर ने कहा, इनके मर्द जो जजीरे की मगरबी किनारे पर रहते हैं, उनके पास किस किस्म की कश्तियाँ हैं? शकुंतला ने कहा, मामूली किस्म की डोंगियाँ सी हैं जिनमें बड़ी मुश्किल से आदमी बैठ सकते हैं। ये डोंगियाँ समंदर की बड़ी मौजों का मुकाबला नहीं कर सकती, सिर्फ किनारे किनारे ही रहती हैं। अंबर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर बैठकर एक बड़ी कश्ती तैयार करनी होगी। शकुंतला ने आह भरकर कहा, मेरे भाई बदनसीब भाई, तुम कश्ती तैयार करने की सोच रहे हो और जालिम मलका तुम्हें पूरे चांद की रात को देवता के आगे कुर्बान करने का फैसला कर चुकी है। अंबर हंस पड़ा। शकुंतला बहन, तुम इस बारे में बिल्कुल फिक्र न करो। मलका फलानी की ये ख्वाहिश जिंदगी भर न पूरी होगी कि मुझे देवता के आगे कुर्बान होता देखे, बल्कि उसे डरना चाहिए कि कहीं उल्टा मैं उसे किसी देवता पर कुर्बान न कर दूं। शकुंतला फटी निगाहों से अंबर को देखने लगी। ये क्या कह रहे हो भाई? क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मलका को देवता के आगे कुर्बान कर दो? अंबर ने शकुंतला के सर पर हाथ रखकर कहा, बहन, इस बात को छोड़ो। तुम अपने वतन की याद में गीत गाओ, मुझे तुम्हारे गीत बड़े अच्छे लगते हैं। दूसरे, अगर किसी ने मुझे तुमसे बातें करते देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी तुम पर। शकुंतला ने अपनी मछली की हड्डियों से बना हुआ साज उठाया और गाना शुरू कर दिया। इतने में एक जंगली औरत अंदर आई। उसके हाथ में केले के सब्ज पत्तों पर सुर्ख रंग के मीठे आम रखे थे। उसने आम अंबर के कदमों में लाकर रख दिए और अपनी जुबान में शकुंतला से कहा, यह जुबान हमारी नहीं जानता शकुंतला, वरना मैं इसे बताती कि मलका ने परसों इसे कुर्बान कर देने का फैसला कर लिया है। शकुंतला हंस पड़ी। अंबर के कान खड़े हो गए। शकुंतला ने औरत से कहा, यह खुशकिस्मत है कि हमारी मलका ने इसे कुर्बानी के लिए पसंद किया। ये दुनिया से सीधा जन्नत में देवताओं के पास जाएगा। जब वो औरत चली गई तो शकुंतला ने कहा, यह तो बड़ी बुरी अफसोसनाक खबर सुना गई कमबख्त। अगर मलका ने तुम्हारी कुर्बानी देने का फैसला कर लिया है तो वो अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटेगी। इसका मतलब है कि परसों रात को तुम्हें कुर्बान कर दिया जाएगा। तुम्हारे सीने में एक ही वक्त में 100 तीर मारे जाएंगे। ये बड़ा जुल्म होगा, मैं ये बर्दाश्त न कर सकूंगी। और शकुंतला की आंखों से आंसू बहने लगे। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गम न करो बहन, अगर मेरे खुदा को मंजूर हुआ तो ऐसा कभी नहीं होगा। इन लोगों की कुर्बानी धरी की धरी रह जाएगी। शकुंतला ने झंझलाकर कहा, भला ये कैसे हो सकता है कि 100 तीरों की बौछार इंसान के सीने पर और मर न सके? क्या तुम इससे पहले यहाँ से भाग जाओगे? मगर तुम भाग कर कहाँ जाओगे? इस जजीरे में तुम जहाँ कहीं भी होगे तुम्हें फलानी मलका ढूंढ निकालेगी। आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तुम अपनी जिंदगी कैसे जालिम औरतों से बचा सकोगे? अंबर उसे खोलकर सारी बात बयान नहीं करना चाहता था। उसने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं शकुंतला, चाहे मैं कुछ भी करूं, ये बताए देता हूं कि ये लोग अपने मकसद में कभी कामयाब ना होंगे। ये नाकाम होंगे और इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। शकुंतला ने कहा, क्या ये अपने किए पर पछताएंगे? अंबर ने कहका लगाकर कहा, तुम देख लेना। एक औरत अंबर के झोंपड़े में दाखिल हुई। उसे देखकर शकुंतला ने फिर से गाना गाना शुरू कर दिया। अब वो अपने देवताओं की तारीफ में गाना शुरू कर दी थी। अब वो अपने देवताओं की तारीफ में गा रही थी। जंगली औरत ने एक अंबर के करीब आकर एक नारियल तोड़कर उसका पानी अंबर के सर पर डाला। आंखें बंद करके कुछ दुआ पड़ी, उसे फूंक मारी और आंखें बंद करके झोंपड़े से निकल गई। शकुंतला बेहद गमगीन अंदाज में कहने लगी, ये संगदिल लोग तुम्हें कुर्बान करने की तैयारियां कर रहे हैं।
अंबर ने कहा, ये लोग जितनी जल्दी तैयारी कर ले अच्छा है, मुझे इन लोगों को अपना गुलाम बनाने का मौका जल्दी मिल जाएगा। हाय मेरे भगवान, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। अंबर ने कहा, तुम समझ भी ना सकोगी शकुंतला, और जब तुम अपनी आंखों से भी देखोगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि जो कुछ तुम देख रही हो वो ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है? मगर तुम जो कुछ देख रही होगी वो एक हकीकत होगी, ऐसा सच हो रहा होगा। शकुंतला ने झिंझिला कर पूछा, आखिर क्या हो रहा होगा? उस रोज क्या होगा? क्या आसमान फट जाएगा? क्या आसमान से फरिश्ते तुम्हारी मदद को आएंगे, या क्या देवता खुद तुम्हारी जिंदगी बचाएंगे? अंबर ने कहा, हाँ शकुंतला, ऐसा ही होगा, बल्कि इससे भी ज्यादा मजे की बात होगी। तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा, आकाश से तुम फरिश्तों को नीचे उतरते देखोगी। आखिर शकुंतला ने उठते हुए कहा, मैं जा रही हूँ, मेरी तो समझ में तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही भाई। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हारी जिंदगी बचाए, मगर मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं कि तुम इस औरत के जुल्म से बच सको। मैंने बहुत से लोगों को अपनी आंखों के सामने देवताओं के आगे कुर्बान होते देखा है। उन्होंने बहुत शोर मचाया, देवता को बार बार आवाजें दी, मगर कोई उनकी मदद को ना आया। तुम भी इसी तरह मारे जाओगे। अफसोस ये होगा कि यहाँ जिंदगी में पहली बार एक इंसान से अपना दुख दर्द बयान किया, उससे कुछ हमदर्दी की तवक्को हुई थी, तो वो भी इस दुनिया से चल बसा। शकुंतला रोते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अंबर देर तक हंसता रहा। रात हो गई, चांद जंगल पर चमकने लगा। उसकी रोशनी में जंगल के घने दरख्त भी रोशन हो गए। अंबर को उसी चांदनी रात में कुर्बान किया जाना था। एक रात छोड़कर उसे हलाक करने का फैसला कर लिया गया था। अंबर झोंपड़ी की खिड़की में से बाहर जंगल की तरफ देख रहा था। उसके करीब ही लकड़ी का एक बुत था। ये उस कबीले वालों के देवता का बुत था। उसी देवता पर अंबर को कुर्बान किया जा रहा था। अंबर उसकी तरफ देखकर बोला, वाह रे मेरे लकड़ी के देवता, तुम्हारी किस्मत में भी मेरे हाथों शिकस्त लिखी है। जब तुम्हारे बुत के सामने मरूंगा नहीं, तीर मेरे सीने में नहीं खुप सकेंगे, तो सारी औरतें तुम्हें छोड़कर मेरी पूजा शुरू कर देंगी। वो मुझे अपना देवता समझने लगेंगी। फिर बताओ तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी? आखिर लकड़ी के उल्लू ही निकले तुम भी। अंबर हंसता रहा और लकड़ी के देवता से बातें भी करता रहा। सुबह हो गई, दिन निकल आया। जंगल की दो औरतें अंबर के लिए नाश्ता लेकर आईं। नाश्ते में फूलों की सजी हुई चंगेर में बतख का बुना हुआ गोश्त था, अनानास और सेब के कतले थे, जर्द रंग के केले थे और नारियल के दूध में डूबे हुए कमल के फूल, जो उस जजीरे की महारानी खा सकती थी। अंबर को भूख तो नहीं थी, लेकिन उसने औरतों के सामने बड़ी शौक से नाश्ता किया। औरतें चली गईं तो अंबर अपने पाँव के साथ बंधी हुई जंजीर से खेलते हुए खिड़की में से बाहर जंगल का मंजर देखने लगा। इतने में शकुंतला अपना साज लेकर उसे मजहबी गीत सुनाने आ गई। शुरू में तो वो अपने वतन के गीत गाया करती, लेकिन अब वो यूं ही एक गीत गाती और अंबर से बातें शुरू कर देती। आज वो कुछ परेशान थी। अंबर ने परेशानी के बारे में पूछा। शकुंतला, मालूम होता है कि अभी तुम पर रात की बातों का असर है, इसलिए तुम अभी तक उदास हो, वरना और क्या वजह हो सकती है तुम्हारी उदासी की? शकुंतला ने ठंडा सांस भरकर कहा, भाई अंबर, मैं इसलिए परेशान हूँ कि आज रात तुम्हें देवताओं के आगे कुर्बान कर दिया जाएगा और मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। अंबर हंस दिया, तुम इतनी सी बात पर परेशान हो तो क्या तुम्हारे लिए ये मामूली सी बात है? ये जालिम औरतें तुम्हें देवताओं के आगे बांधकर तुम्हारे जिस्म को तीरों से छलनी कर देंगी और तुम इसे मामूली सा बात ख्याल करते हो। अंबर ने कहा, अच्छी बहन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, फिर घबराने की क्या ज़रूरत है? आखिर वक्त आने पर मुझे क्या मालूम होगा? यही ना कि तुम कत्ल कर दिए जाओगे। काश मैं तुमसे कभी ना मिलती और मुझे तुम अपने भाई की तरह अजीज ना होते। अंबर ने आगे बढ़कर शकुंतला के सर पर शफकत से हाथ फेरा और कहा, दुनिया में गम बहुत हैं, खुशियाँ कम हैं। आखिर तुम किस किस का गम खाओगी? इसलिए जब मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। मगर शकुंतला को किसी पल चैन न पड़ता। वो बड़ी बेचैन थी। उसने महारानी को खुद जाकर उस जगह का मुआयना करते देखा जहां अंबर को कुर्बान किया जा रहा था। उसने कहा, अंबर भाई, मैंने मलका फलानी को जल्लादों से कहते सुना है कि अपने तीरों को जहर में बुझा दो और इतने कस कर तीर मारना कि अंबर एक से ज्यादा सांस भी ना लेने पाए और मर जाए, नहीं तो देवता खुश नहीं होंगे और उनका अजाब जजीरे पर नाजिल होगा। अंबर ने कहा, तो फिर क्या हुआ? मलिका जल्लादों को जो कहती है कहने दो, मुझे मालूम है कि क्या होगा। मैं जानता हूं कि जल्लाद अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगे। मलका और दूसरे लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे, यहाँ तक कि खुद देवता शर्म और नदामत से सर झुका लेंगे। शकुंतला ने तंग आकर कहा, मगर कैसे होगा? तुम कैसी ख्वाब जैसी बातें कर रहे हो? भला ये कैसे हो सकता है कि तीर तुम पर चलाया जाए और तुम पर असर ना हो? मैं तो आज तक यही देखती आई हूँ कि जिस आदमी के सीने पर तीर चलाया गया वो उसके जिस्म के पार हो गया। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी अकल पर और ज्यादा रोना आ रहा है। अंबर ने पाँव की जंजीर को हिलाते हुए कहा, शकुंतला, आज रात तुम एक ऐसा तमाशा देखोगी जो तुमने अपने वतन हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा होगा। तुम हैरानी से दंग रह जाओगी।
तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा कि तुम जो कुछ देख रही हो वो सच है या तुम ख्वाब देख रही हो, मगर वो ख्वाब नहीं होगा बल्कि हकीकत की दुनिया होगी। अंबर इसी किस्म की बातें शकुंतला से करता रहा। शकुंतला को कुछ एतबार आया और कुछ ना आया। वो नाउमीद सी होकर उठी और झोंपड़े से बाहर निकल गई। अब शाम होने लगी थी। फिर आसमान पर 14वीं का चांद निकल आया। जजीरे में लोगों के ख्याल के मुताबिक ये अंबर की आखिरी रात थी। कुर्बानी के लिए देवताओं के बुतों के सामने जगह तैयार कर ली गई थी। आधी रात को जजीरे की कुछ औरतें अंबर के झोंपड़े में आईं और अंबर की जंजीर खोलकर साथ बाहर ले गईं। अंबर के दोनों हाथ बांधे हुए थे। वो अगर चाहता तो जंजीर तुड़वाकर भाग सकता था या औरतों का मुकाबला कर सकता था। वो औरतों को शिकस्त भी दे देता, क्योंकि उसने मरना तो था नहीं, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था। वो महारानी फलानी और उसकी सारी औरतों की फौज को अपने मातहत करना चाहता था। वो चाहता था कि उन पर अपनी पोशीदा ताकत का इजहार करके उन्हें हमेशा के लिए अपना गर्विदा कर ले और उनसे मेहनत करवाकर अपने लिए एक जहाज़ का नमूना तैयार करवाए, जिस पर सवार होकर वो शकुंतला को अपने साथ लेकर हिंदुस्तान से होता हुआ जापान वापस मारिया और नाग के पास पहुंचे। जिस जगह कुर्बानी दी जाने वाली थी वहाँ कबीले की सारी औरतें नीम दायरे की सूरत में खड़ी थीं। एक बड़े गुंजान दरख्त के तने के ऊपर जजीरे के तमाम बड़े देवताओं के बुत लटक रहे थे। अंबर को उस दरख्त के तने से ले जाकर बांध दिया गया। अब मलका फौलानी का इंतजार था। मलका बड़ी शान के साथ एक सजे सजाए तख्त पर बैठकर आई। तख्त को लंबी चौड़ी औरतों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। तख्त दरमियान में लाकर रख दिया गया। मलका ने लाश को रक्स करने और गाने बजाने वाली औरतें आगे आईं। उन्होंने ढोल की थाप पर नाचना और देवता की तारीफ में गाना शुरू कर दिया। अंबर चुपचाप सारा तमाशा देखता रहा। शकुंतला भी एक तरफ खड़ी गमजदा सी उदास आंखों से ये सारा मंजर देख रही थी। उसे यकीन था कि अंबर जल्लादों के तीरों से बच नहीं सकेगा। उसका दिल बोझल हो रहा था। वो अपने भगवान से दुआ मांग रही थी कि वो अंबर की हिफाजत करे, लेकिन उसका दिल साफ लफ्ज़ों में गवाही दे रहा था कि अंबर की मौत यकीनी है। नाचते और गाते औरतों के जिस्म पसीने में शराबूर हो गए। जब वो थक कर चूर हो गईं तो मलका ने इशारा किया और उन्होंने गाना नाचना बंद कर दिया और एक तरफ हाथ बांधकर खड़ी हो गईं। मलका ने बुलंद आवाज़ में कहा, ऐ जजीरे के अजीम देवताओं, मैं इस जजीरे की महारानी तुम्हारे कदमों में एक सफ़ेद नौजवान की कुर्बानी पेश कर रही हूँ। इस कुर्बानी को कबूल करो और मेरे जजीरे पर खुशहाली नाज़िल करो। बारिशें बरसाओ, मेरे खेतों को हरा भरा कर दो, नारियल के दरख्तों में दूध डालो, आम को मीठा रस अदा कर दो। सब औरतें झुक गईं। मलका ने भी सर झुकाकर देवता की पूजा शुरू कर दी। कुछ देर तक वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाती रही। फिर उसने सर उठाया तो दूसरी औरतों ने भी सर उठा लिए। मलका ने हाथ उठाकर कहा, जल्लादों को हाजिर करो, कुर्बानी का वक्त हो गया। आसमान पर चांद चमक रहा है। देवता सफ़ेद नौजवान के खून का इंतजार कर रहे हैं। 12 जवान और कड़ियल औरतें शेर की खालें पहने तीर कमान लेकर अंबर के सामने आ खड़ी हुईं। उन्होंने तीर जहर में बुझा रखे थे। ये वो तीर थे कि अगर शेर के जिस्म में खुब जाएं तो एक पल के अंदर उसका खात्मा कर दें। अगर हाथी के जिस्म में लग जाएं उसे खड़े खड़े दम से ज़मीन पर गिरा दें। अंबर खामोश दरख्त के साथ बंधा था। शकुंतला का दिल गम से धक धक कर रहा था। मलका ने इशारा किया तो जल्लाद औरतों ने कमानों में तीर चढ़ाकर कमानें ऊपर उठा लीं। अब वो मलका के दूसरे इशारे का इंतजार कर रही थी। शकुंतला ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। अंबर अब भी मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट और बेखौफी की वजह से वहाँ की तमाम औरतें हैरान ज़रूर थीं। यहाँ तक कि मलका फौलानी भी सोच में पड़ गई कि कैसा नौजवान है जिसे मौत का ज़रा सा भी खौफ नहीं। अगर इसकी जगह कोई दूसरा होता तो वो दहशत के मारे ज़रूर बेहोश हो गया होता। उसे वो तमाम नौजवान याद थे जो उसी तरह भटकते हुए जजीरे में आ गए और मलका फलानी के हुक्म से देवताओं पर कुर्बान कर दिए गए। उनमें से हर कोई नौजवान दरख्त पर बंधे बंधे बेहोश हो जाता, लेकिन ये पहला नौजवान था जिसे कोई खौफ नहीं था, जो मौत की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। आखिर मलका ने जल्लादों को इशारा किया। मलका का इशारा मिलते ही जल्लादों ने तीरों का निशाना लिया और ताक कर एक ही वक्त में 12 के 12 जहर में बुझे हुए नोकीले तीर अंबर के सीने पर मारे। शकुंतला की चीख निकलते निकलते रह गई, मगर वहाँ सबके लिए एक अजीब बात हुई। 12 के 12 सीने में खुबने के बजाय उसके सीने से टकराकर ज़मीन पर गिर पड़े। तमाम औरतें हैरान रह गईं। मलका भी हैरान हुई कि ये तीर ज़मीन पर कैसे गिर पड़े। उसे ख्याल आया कि शायद जल्लादों ने निशाना ठीक नहीं लगाया। उसने चीख कर कहा, फिर से ठीक निशाना लगाओ। जल्लाद औरतों ने दूसरी बार कमानों में तीर चढ़ाकर अंबर की छाती का निशाना लिया और सन से तीर एक ही वक्त में छोड़ दिए। तीर बिजली किसी तेज़ी के साथ अंबर के सीने की तरफ गए, उसके सीने से टकराए और दोबारा टेढ़े होकर ज़मीन पर गिर पड़े। अब तो मलका बड़ी हैरान हुई। वो तख्त पर से उठी और अंबर के पास गई और मालूम करना चाहती थी कि कहीं अंबर अपनी कमीज़ के अंदर पत्थर की कोई सिल तो नहीं छुपा रखी। अंबर के पास आकर उसकी कमीज़ फाड़ डाली। अंबर का सीना बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई पत्थर की सिल नहीं थी।
मलका फौलानी ने हैरत से अंबर को देखा जो मुस्कुरा रहा था। फिर उसने गुस्से में आकर जल्लादों से कहा, देवता नाराज ना हो जाएं, तीर फिर से निशाने पर लगाओ। जल्लादों ने तीसरी बार तीर चढ़ाकर चला दिए। सन की आवाज़ के साथ तीर कमानों से निकले और अंबर के नंगे सीने से टकराकर टेढ़े हो गए और ज़मीन पर गिर पड़े। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मलका फौलानी, मैं पहली बार तुम्हारी ज़ुबान में तुमसे बोल रहा हूँ। याद रखो, तुम्हारी औरतों के सारे तीर ख़त्म हो जाएंगे, मगर मेरे सीने पर ज़ख्म का मामूली सा निशान भी नहीं आएगा। मलका फौलानी तो दंग रह गई। पहली हैरत उसे ये कि अंबर के सीने पर तीर नहीं लग रहे, दूसरी हैरत कि वो उसकी ज़ुबान बोलने लगा। मगर मलका बड़ी ज़िद्दी थी, वो देवताओं के आगे कुर्बानी ज़रूर देना चाहती थी। उसने तैश में आकर हुक्म दिया कि इस गुस्ताख जादूगर नौजवान पर शेर छोड़ दिया जाए। ये जादूगर है, इसे जादूगरी का मज़ा चखाया जाए। देवताओं की ख्वाहिश यही है कि इस जादूगर को अपने जादू समेत कुर्बान कर दिया जाए, उसे शाही बब्बर शेर के आगे डाल दिया जाए। उसी वक्त शाही शेर को जंजीरों में बंधा हुआ लाया गया। औरतों ने उसे अपने अपने नेज़े तान लिए कि अगर शेर उन पर हमला करे तो वो अपना बचाव कर सकें। अंबर से 10 कदम के फासले पर लाकर शेर की जंजीर खोल दी गई। ये शेर बड़ा जवान शेर था, बड़ा खूनखार शेर था। वो अपने जर्द दांत निकाले गुर्रा रहा था। अंबर को देखकर उसने एक भरपूर गरज मारी और अंबर पर लपक कर हमला कर दिया। शकुंतला की जान ही निकल गई। उसने अंबर की हल्की सी करामत देख ली थी। अब उसे कुछ कुछ यकीन हो चला था कि अंबर वाकई एक जादूगर है, मगर उसे इस बात का शक था कि अंबर का जादू शेर का हमले का मुकाबला नहीं कर सकेगा। शेर के आगे अंबर का संभलना बड़ा मुश्किल था। उसने आंखें बंद कर लीं। शेर गरजता गुर्राता उछलता हुआ अंबर की तरफ भागा। अंबर अब भी मुस्कुरा रहा था। शेर ने पूरी ताकत से अपने पंजा अंबर के चेहरे पर मारा और वही हुआ जिसकी अंबर को उम्मीद थी। शेर दर्द से तड़प उठा क्योंकि उसका पंजा अंबर के चेहरे के बजाय एक पहाड़ से जाकर टकराया। उसका पंजा जख्मी हुआ और कई नाखून टूट गए, जहां से खून बहना शुरू हो गया। शेर गुस्से में आ गया। उसने दूसरी बार हमला किया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इस दफ़ा शेर ने बाएं हाथ का पंजा पहले से ज़्यादा ताकत के साथ अंबर की गर्दन पर मारा। उस हमले की आवाज़ से रात के वक्त सारे का सारा जंगल गूंज उठा। शकुंतला को यकीन था कि इस ज़ोरदार पंजे ने अंबर की गर्दन उड़ा दी होगी, मगर वो ये देखकर दम बखुद रह गई कि अंबर उसी तरह दरख्त के साथ बंधा मुस्कुरा रहा था और शेर दोहरा होकर ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। शेर तीसरी मर्तबा उठकर अंबर पर हमलावर हुआ। इस बार शेर ने अंबर को ज़ोर से टक्कर मारी। अंबर से टकराते ही शेर ज़मीन पर पत्थर के सतून के तरह गिरा और गिरते ही मर गया। अब तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। जल्लाद औरतें डर कर परे हट गईं। अंबर ने थोड़ा सा झटका मारकर वो जंजीरें तोड़ डालीं जिनके साथ वो दरख्त से बंधा हुआ था। मलका फौलानी तख्त पर उठकर खड़ी हो गई। शकुंतला के चेहरे पर हैरानी भी थी और खुशी भी। अंबर ने मलका के तख्त के पास आकर कहा, सुनो ए जजीरे की मलका, तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मैं ताकत में तुम्हारे देवताओं से बड़ा हूँ। मुझे दुनिया की कोई ताकत हलाक नहीं कर सकती। तुम और तुम्हारी सारी जल्लाद औरतें भी मिल जाएं तो मेरे जिस्म पर एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। मैं चाहूँ तो इस जजीरे का बादशाह बनकर तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, इसलिए कि मुझे तुम्हारे जजीरे में रहना पसंद नहीं। मैं बस वापस अपने मुल्क जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरे लोग, मेरे भाई बहन मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन आज से उस रोज़ तक जब कि मैं इस जजीरे से रवाना नहीं हो जाता, तुम लोग मेरे ग़ुलाम और कनीज़े हो। मैं जो हुक्म दूंगा तुम्हें मानना पड़ेगा, इसलिए कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, तुम्हारा देवता हूँ। मलका फौलानी अपने तख्त से उतरकर अंबर के पास आकर झुक गई। उसे झुकते देखकर सारी की सारी जालिम औरतें भी झुक गईं। मलका ने कहा, ए अजीम देवता, तू हमारा मालिक है, बादशाह है, हम सब तेरे ग़ुलाम हैं। तू जो चाहेगा वही जजीरे पर होगा। हमारी ख्वाहिश है कि तू हमेशा इस जजीरे पर आबाद रहे। हम खुशी से तेरी इताअत करेंगे और तेरे हर हुक्म को तस्लीम करेंगे। मैं और मेरी रिया आज से तेरी ग़ुलाम हैं। आखिर तुम्हें अकल आ गई, इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें खोलकर बयान करना चाहता हूँ कि मैं इंसानी कुर्बानी का बहुत दुश्मन हूँ। आज के बाद इस जजीरे पर किसी इंसान की कुर्बानी हरगिज़ नहीं होगी। अगर किसी ने जजीरे पर मेरे जाने के बाद किसी बेगुनाह या गुनहगार इंसान को कुर्बान किया तो मैं अपनी ताकत से इस जजीरे को आग लगा दूंगा। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं जहाँ और जिस वक्त चाहूँ आग लगा दूँ। मैं पहले रोज़ ही तुम्हें अपनी ताकत से अपना ग़ुलाम कर सकता था, मगर मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया कि शायद तुम खुद ही समझ जाओ, लेकिन ऐसा ना हुआ। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं तुम्हें ऐसी करामत दिखाऊंगा जिसे तुम अपनी आंखों से देख लोगी और यकीन करोगे। फिर तुम सीधे रास्ते पर आ जाओगे और तुम्हें मेरे देवता होने का एतबार आ जाएगा। क्या तुम लोग वादा करते हो कि आज के बाद तुम कभी किसी इंसान की कुर्बानी नहीं दोगे? सब औरतों ने एक जुबान होकर कहा, ए अजीम देवता, हम वादा करती हैं कि आइंदा कभी इस जजीरे पर किसी इंसान को कुर्बान नहीं किया जाएगा। अंबर ने मलका फौलानी की तरफ तवज्जो देकर कहा, मलका फौलानी,
क्या तुम भी वादा करती हो कि इस जजीरे पर फिर कभी कोई ऐसा जुल्म नहीं होगा? मलका ने अंबर के हाथ पर हाथ रखकर कहा, मैं कसम खाकर वादा करती हूँ कि इस जजीरे पर आज के बाद फिर से कभी किसी इंसान का खून नहीं बहाया जाएगा। ठीक है, मुझे यकीन आ गया। शकुंतला आगे आओ। शकुंतला जल्दी से आगे आ गई। अंबर ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि ये औरत कौन है? फलानी ने कहा, इस औरत को हमने जजीरे के साहिल पर पड़े पाया था। इसका जहाज गर्क हो गया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंची थी, और फिर तुमने इसे भी अपनी कनीज़ों में शामिल कर लिया। अंबर ने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि तुम जिस औरत को पकड़ती उसे गुलाम या कनीज़ बना लेती। इसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। मलका फलानी ने हाथ बांध कर कहा, रहम ए अजीम देवता, मुझ पर रहम करो। अंबर ने गरज कर कहा, तुमने बड़े जुल्म किए हैं, तुम्हें सज़ा मिलेगी, और तुम्हारी सज़ा ये है कि जब तक मैं इस जजीरे में हूँ तुम्हारे गले में जंजीर डालकर मंदिर वाली उस झोंपड़ी में बकरी की तरह बांध कर रखा जाए। अंबर ने जल्लादों को हुक्म दिया कि मलका फलानी को ले जाकर मंदिर वाली झोंपड़ी में बंद कर दिया जाए। अंबर का हुक्म मान लिया गया और फलानी को झोंपड़ी में बंद कर दिया गया। बाहर का मौसम आने को था और बारिशें शुरू हो गईं, जिसकी वजह से फलानी को बुखार हो गया और अंबर के हुक्म पर एक बादबानी कश्ती तैयार होने लगी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।